Joyellement, Mbadimalou, Ainike, Ainoura, Ainitele, Albake, Dunia Fanfan. Anyal Fola, Badinya Folila, Anyal Fola, Allah Fabadiani, Allah Waklala, Wati Beladeni. Message leni, Kandi Mandembema, Kandi Lagine Bela Denima. Ndomba fo Mandeng, Mandeng Kamabo Mandeng Karo. Fula Mandenka, Maninka Mandenka, Soso Mandenka, Gresse Mandenka, Toma Mandenka. Rasi bela deni kami tofo, mamil tofo, ulbe manden de kono. Me beng ka klala se alma, alu milko ko alibala hoti gineli. D'abord, anu hoti gine kali jafa dalla, Mandenka towul bela denin fe anna kunya ira kalni anna tonyoli silal fe na anka kodu ke momila wuli ya fama kasron la gineye an bele tadi anye kumala la talali lika la talali woya suimandi la gine bele kabolo la nyonkan ka hakli ke klendi kalon ko professeur Alpha Condé alima tiɲɛni kɛ jamana kɔnɔ a ma ko si kɛ jamana kɔnɔ a ma lalɔli ko si kɛ jamana kɔnɔ a don an ma choisi k'a fɔ ko fila le ka bɔ an ye an ma choisi k'a fɔ ko arasi tɔ le bɔ man ye an ka choisi le parce que an ɲana a bara waati jan min bɛɛ kɛ sɛdo na ye de waati jan ye résultat kɛtɔ résultat ɲuman le de ka na an ma wɔrɔ an ka o baara o kɛ ka damina l'an 2010 han ye yɔrɔ min na ye laginama bɔ nɔrɔ laginama wɔyɔrɔ si ko mina donna an ni ɲɔgɔn tɛ mina sabatina an ni ɲɔgɔn tɛ o le siɲɔya di o le bɛnsɛn kɔnɔtɛya di o le ka jamana kɔnɔdeli kɔ don ɲɔgɔn na ka jamana mara an ka ba an ka ko dɔ bila sen na a ye fɔlɔ min ma ko groupe arc-en-ciel kɔrɔ tɛ fɛn wɛrɛ di jama hakili la dɛnni k'a kɛ ko kelen di o le tɔ ko groupe arc-en-ciel an na groupe arc-en-ciel wɔrɔ an bara waa ye président mara division na don jamana kɔnɔden an ni ɲɔgɔn tɛ o division ye mun di ali y'a lɔn parti bɛrɛbɛrɛ naani ye baskɔt kɔnɔ bi Alpha ye o dɛmɛ kan fanka gɛrɛ la ali y'a lɔn parti naani ye Haute Guinée bi Alpha ye o kɛlɛ kan fanka gɛrɛ la an y'a lɔn k'a fɔ ko parti naani wo ye mun di baskɔt kɔnɔ Sidi Yala parti o mi ka Sekuba nanani ka fa nani ka ban ka Sekuba gɛrɛ kɛlɛ k'a fɔ ko olu bara pouvoir ta ka di Alpha Condé ma ka sɔrɔ jamana bɛɛ ma kan de ka den ka masaya ta ka di Alpha Condé ma Alpha ye UFR dɛmɛ na bi fo a ye franc wodi gɛrɛ ta kan k'a d'a ma k'a la parti soutenir an na région bɛɛ kɔnɔ ka bɔ o kɔ Alpha ye Kasori Fofana dɛmɛ kan bi a ɲa gɛrɛ ma Kasori min ka jamana économie bila difficulté gbɛlɛn dɔ a ɲa gɛrɛ ma ka bɔ o kɔ Alpha ye ba Ousmane dɛmɛ na bi a fanka gɛrɛ la o min nɔ an bɛɛ ka olu la passé lɔn parce que a kɛra ministère de travaux di an ka ye projet fɛn nara a kelen ma kɛ a kɛɲa ma han a wara limogé pour les fautes lourdes an bara yen fana professeur Alpha Condé a bara wuli ka Bantamaso Maliki Sankonta k'olu kɛ RPC ɲɛsiba gɛrɛ di pour ne pas que na olu bilara RPC ɲɛfɛ bɛɛ k'a lɔn Mandenka tɛna la voter la olu ye parce que an tɛna la an bana voter la ye de k'a fɔ ko ba finkɛ le ɲɛfɛ Bantamaso le ɲɛfɛ mais an d'an ban voter la ye parce que an k'a lɔn capacité foyi t'a la a bara kɛ ministère de la jeunesse di a bara kɛ ministère de Guinéens et l'étranger di a pe fana a k'a ban ale le k'a kɛ Mandenka an na mɔɔ fɛn ye jamana ɲɛfɛ o la passeport tiɲɛna le bolo passeport kɔrɔ ma se renouveler la
bantamaso le ko kana donc a capacité tala a foi tala malki sankon o don lonini atina la c'est la faute kela donc abra wolta ko bila nyefe donc koron nyuma yola aye frère be kekan kele bambali mitre kasorni Syria turete abra kele bambali ol finke parce que bedon très calon ka fo ko kasori le nara Syria di ani Syria le très groupe klendo ani Ousmane Kabalou wolle nara économie nadan et Ousmane Kaba bora gouvernement kono nyami ambe kolon donc woboloma Alpha ye parti nani wole demen kan bascot kono ko ke à la représentant de passer à l'école l'an 2000 fesse Alpha Condé koni tina la présenter la feu mais parti nani meni parti flying abina wolo reconcilier ko lasi la jamana kuna wodon bake ali alon ko kasoriye groupe ro faida anna samwa anno sam anye samwa de kala la sana contre régime kana ekotum fana parce que konte ka samwa nani mi ke kala alfa la santanka kabanko la kasorni sidi la santanka o brake sambina ni sonjadi odina la anuka ne fesse na amborai parti nani mi kele yaro asene afanka dana we parti nani meldi wo parti foloma e joni wole kani ilaz lasana kuyate di lasana kuyate mi ka bola na fulone aseko damaya mu mela denindo kata kadi alfama kadi groupe arc-en-ciel milise bena frangine miliari bisaba ani kelen wodigbe cash ko lala matériel kan ko lala jama kan ko ta ko di alfama alpha don ke mansadi alpha kalon groupe milliard da feudi ale groupe kasori kelempe wulu ale groupe kelempe wolle ki opposé pour que alpha ni kuete kana be nya susile kan parce que alula restaurant oro aldo ndi jamana la no le de donc wol sudanda al gagnera oro al ko keleke o kele sira professeur Alpha Condé sira o keleke la al ka kuete mabo bara imbela denina ado anyalo ka fo ko groupe arc-en-ciel ala barom yemindi wole kal kenyon kan ka fanka ke klendi donc al ka tiani mena sama al ka groupe arc-en-ciel wole te parce que kuetel tra vice président o babo e parti flana e jondi wole Dr Ousmane Kabadi wo kala parti télé kala parti ta kala RPC arc-en-ciel kan ka sembo ko bela denindo fo Dr Ousmane Kabaka fo amodala ko ko anna kulumra se gitema ko momo bi gban ko na ala sonda ko bi to juro mais Ousmane Kabaka abraye abra bogi abra gban abra bejiro mais ala bara la kanda abra boy abra na jamaka donc parti flana neodi parti sabana yemini wole kera lonsoni faldi kera premier médiateur di kadomo beka kabanka wakuyatel ko kalbolo wolo alkofe ko aliena ambe ke klendi ka ke arc-en-ciel men nasabati badi mais anye leur mino bibi ndo ambrawaje a vraiment l'onson fall wol brabo tous là faut ka yira ko l'onson fall très passeport diplomatique ma yira le la jamana kono ka o di moluma ka ban o ben sababu kene woledi mais mo semama korolon a girande ko parti belebele miliye na wolu ki bolo do nyombolo aldina tieni na se jamana ma fesse ando mbeyo siriyadi donc amba boy andi na Mamadi Jawarama wo mi parti belebele di o fana kala ko betale kala alpha la kolka ka supporter fo kala na fulota ka di alfama de menimbolo nya yere ma ado ambe ko yene mais wo parti le tous la bi mais ambra waye wo parti wo be kuna gongoni yoro imama wole hotigina di foka hotigina parti banani melle mina kala be few kalise mo politique ro wo bake alpha mission mina ale ko na mission ra reçu parce que depuis secteur telero alpha ka livre de le sebe ay fala livre ma ko les malins qui sont
sanguinaire ko ka maninka extrémene ka bɔ duɲa kɔnɔ a fɔla livre olu ma ko Albanie de l'Afrique. N balimalu an nu manden kallu an fana bara miiriyara gbɛ tawolo yɔrɔ ka manden k'a kɛ n'a musow dɔmani n'a bɛɛ ladɛnnin kili ka partiba keren-keren k'a di Haute Guinée ma an bɛɛ ka man ka an bila parti min kɔ l'an 2020 pour que développement social dɔ ye don an na région kɔnɔ. N'an don bɔra yen hali y'a ma fɛnɛ gouvernance min bɛɛ ladɛnnin dɔ barasi belebele 4 de projet bra na k'o to Basse-Côte. Barasi belebele 4 ni projet 4 de ka to Basse-Côte kɔnɔ ani wodi fɛn fɛn sɔrɔ ni président Alpha Condé bolo ka bɔ Chine ni Europe dɔ Haute Guinée ma a ka nidiya foyi sɔrɔ projet mɛl dɔ min da yira ko développement dɔ ka man ka don an na région kɔnɔ. Donc cela veut dire na an na dengbɛlɛ min fana ye politique rɔ na olu sen bɔra politique rɔ mɔgɔ min natɔ olu dun ma ɲali kɛ Haute Guinée la kɔrɔmana parce que an ka mɛn Vincent Bangura la Conte tele rɔ ko Conte ko ni ka barasi fumi lɔ ko maninkal de avion ta ka wa yi Bamako ka mɔbili bori ka wa don la région kɔnɔ k'o b'a kɛ ali Basse-Côte ali Conakry boycotté ka sɔrɔ k'a yira Conakry ye Manden la Guinée bɛɛ la fierté le de parce que an na capital économique n'a na capital politique le Conakry de. Alors an bɛɛ bɛnɛ ma k'a fɔ ko o tɛ Manden ka yɔrɔ min de a la so bila ka wa sogbɛrɛ kani jamana ɲɛfɛ. Donc an ye an na kuntili bɛɛ ma diya la min ye Haute Guinée kɔnɔ min ye Basse Guinée min ye dunuya fan fan na parti politique le an yɛli bɛɛ kili la ali y'i bolo don ɲɔgɔn bolo ka parti ba kelen créer ka parti Arc-en-Ciel matede Alpha le bonne Arc-en-Ciel do. Donc an yɛli bɛɛ ma diya la ali yɛli bolo kɛ kelen di k'ali hami ni almiriyal kɛ kelen di ka parti ba kelen créer la Guinée parti min de kɛ ka la Guinée mun mɛ la wa ɲɛfɛ ka laɲinɛ ka den lakanya a lasɔrɔ dɔ ka laɲinɛ ka den lakanya baara rɔ an y'o parti ba kelen de fɛ na ala sɔnna o don parti créer tɔ. Mais Alpha Condé kɔni bara yira na a fanka n'a seko dan na fasayi k'a fɔ ko ale parti ba 4 min ye Manden kɔnɔ n'a ye sɔrɔ Haute Guinée di a y'a fɛ ka parti ba 4 mɛnna bele fewu ka ban ka mɔli kɛ ɲɔgɔn kan min tɛna lasela an na jamana ta la k'a bɔ lɔyɔrɔ fɔlɔ rɔ k'a bila lɔyɔrɔ filanan rɔ a don an k'a lɔn o b'a kɛ o ye mantɔrɔ le di. Parce que an bara san 4 kɛ gɛlɛya rɔ Conte tele rɔ an na usine belebele ni an na infrastructure belebele fɛn fɛn tara jamana kɔnɔ nin bɛɛ bara la lɔ k'a damina bricterie de kankan ni an na fɛn nin bɛɛ bara la lɔ usine de saldigia de Mafranya usine bina ni sen min reconnu officiellement usine belebele min tara mɔgɔ wa yirika yan tala a bɛɛ don na premier matière ye bɔra la Guinée le o usine nin bɛɛ bara la lɔ wole kelen tara tɛ fonctionner la o kɛni groupe mili bolo o groupe kelen pele nanen ni. O preuve ye min de an k'a lɔn Conte la gouvernement ka difficulté yɛrɛ sɔrɔ jusqu'à duniya bɛɛ wulira ko Conte ye gouvernement ɲɛnama kelen créé min ni jamana bɛɛ bɔ nɔrɔ mɔgɔ min kɛra o premier ministre fɔlɔ de après Jara Traoré o de kɛra Sidiya Touré de. Hali don k'a lɔn Sidiya Touré la na ale le ka privatisation an na baara tɔ fɛn fɛn ye ka an na privatisation na don kun dɔ ka sɔrɔ ale bɔ ni Kodowari le c'est que ale ɲɛni tɛrɛ laɲinɛ k'a la baara na a kɛwale bɛɛ labɛnnen dɔ. Donc ale ɲɛni tɛrɛ laɲinɛ k'a kɛwale na a baara bɛɛ labɛnnen dɔ. Donc o ye fereke le di an na jamana kan an ye yɔrɔ min na yen bi an na usine bɛɛ bara lɔ mais mɔgɔ sɛman ba le an ta ma min m'a lɔn la Guinée usine mɛ lalɔ ni kun min na. Donc an ye message in na wala an badema bɛɛ ladɛnnin ma cɔmɔl ni denni ni mɔɔba lo ali ye sɛ don ka Haute Guinée parti ba in ka ɲini bɛɛ ta k'ali kɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ parti ba kelen di an ye wala 2020 la Guinée ye fereke min dɔ pour que la Guinée ye bɔ fereke in dɔ la Guinée ye ko min bolo la Guinée ye bɔ ko in bolo pour que jamana di sabati jamana di ɲɛta sɔrɔ et an di la Guinée bɔ an ye situation ni insécurité ni
crise économique ni crime économique mi yanna yamana kono crime économique foloma damnale dotro sota anubara gita amra ibase kankan ni sigirin ni kurusan ni finkel kono bi wol mil kera fièvre folo di ka sedon Alpha Condé ka dinya rate ko subero wolle kera fièvre folo di milki tamasi ale o exemple emini mo sitisi bolo la yela la dinya kono la gina kono hot gina kono ko Alpha ka ala siège lo RPC siège lo yoromi fankani a vraiment waklani baranyumala anna hot gina mu me kono atay amalo ama mirama adoke mansari ama kefana renon trekela molla lulu kono donc aliya lon ka foko Alpha mana anna la ginara bendia parce que ni ka kankana ben ibra la ginel da ben parce que kankanye la gina deuxième capitale ledi ni ka franara ben ibra la ginel bel da ben parce que fly frana kisi manka ye kronko ye landuma ye toma ye jalonka ye donc anya lon ka fo anna jamana les problèmes no wala an lo la kuma in fola ka nyaira kala donc ndele kemo konde yoyalma aliye kuma men lakiti aliyara ayara miri ni kuma ledi ka de ambadma bela denima yoyalma